Bonjour. Ouh. Réglisse, tu veux faire ton grand retour aussi c'est quoi ton délire en fait Réglisse, il vous dit bonjour. Poulou, 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 poulou. Il vous dit bonjour. Oh, lui aussi, il est excité de commencer la réaction. Allez. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point je suis super excitée. Waouh, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de réaction vidéo. Ah, je vais pleurer. Non, je déconne. Mais franchement, je suis trop contente. Normalement, vous avez dû voir ma réaction à l'épisode 5 et ma petite vidéo récap et tout. Là, du coup, ça fait 3 mois que j'ai pas filmé de réaction vidéo. Waouh, ça fait bizarre. Du coup, on commence avec les bonnes vieilles habitudes. Hein. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de Vice Versa. C'est parti. Ok, alors normalement je suis bon. Est-ce que je suis trop proche ou pas? Je sais pas au niveau du cadre si je suis proche ou pas. Je crois que c'est mieux si je suis proche, comme ça tu peux mieux voir mes expressions quand je fais mes réactions vidéo. J'espère que ça le fait. Regarde déjà mon make-up au début, on change pas une équipe qui gagne. Franchement, je suis revenue on point exprès pour vous. Et comment vous dire, je suis genre super excitée. Tellement excitée de faire cette réaction vidéo. Du coup, on va réagir à l'épisode 6 de Vice Versa, épisode que j'attendais et que je me suis retenue de regarder parce que du coup, voilà, pas d'ordi, nanana, voilà. Je me souviens plus trop de ce qui s'est passé parce que ça fait 3 mois que j'ai pas regardé le BL. Bien sûr, j'ai encore des rêves parce que j'étais en train de monter ma vidéo réaction il y a pas si longtemps que ça. Du coup, voilà, je me souviens de ce qui s'est passé dans l'épisode 5. Et je me souviens un petit peu de ce qui va se passer dans l'épisode 6, je crois, dans le preview. Je crois qu'il y avait un bail où genre ils étaient dans une caravane. Genre j'ai cette image dans ma tête où ils sont dans une espèce de caravane, ils sont en train de vivre leur meilleure vie, en mode cute, nanana, genre voilà, en mode camping et tout limite. Et on s'était quitté aussi sur, je crois, le fait que Pwen propose en fait à Tyler clairement de vivre avec lui parce que justement il est dans un appartement qui est maintenant trop cher pour lui et que du coup c'est soit ça ou soit il se barre quoi. Du coup voilà, on s'était arrêté là si je me trompe pas. Du coup voilà, je vais pas forcément beaucoup parler je pense de tout ce qui est personnage et tout parce que j'ai pas mal parlé dans ma dernière réaction et que je me souviens plus trop de tout et c'est pas très frais. Hein, bien sûr je me souviens de quelques trucs, bien sûr le caméo de Théo, on est là, on l'a adoré, donc voilà. Petit aparté aussi pour dire que merci aux personnes qui ont commenté sous ma vidéo récap. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que les personnes que j'avais quittées sont toujours là, donc merci beaucoup. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir faire en sorte que cette vidéo réaction se finisse bien et que du coup le rythme reprenne. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis juste super excitée, je parle beaucoup et que... Oh, genre je sais pas, j'ai un petit boost d'énergie là et je me dis oulala. C'est enfin ma vidéo réaction, je vais enfin continuer Vice Versa. C'est cool, non? Genre, je sais pas, je suis grave contente. Genre... Bref. Arrêtons et je pense qu'on va passer directement à ma vidéo réaction. C'est parti. Désolée pour cet incident, hein, je le mettrai... Voilà, mon téléphone a volé, mais c'est pas grave. Alors... Le truc c'est que j'ai pas encore la main avec mon ordinateur. Je sais pas, ça peut paraître bizarre mais je sais pas comment faire pour faire une capture d'écran en fait sur cet ordinateur là parce que la manière que je faisais avec Windows et tout finalement ne fonctionne pas avec cet ordinateur donc il faut que je télécharge d'autres trucs. Enfin bref c'est compliqué mais ça je le ferai plus tard. Et je m'y suis pas pris en avance pour ça du coup. Pour cette réaction on va utiliser la tablette de ma mère comme on l'a fait dans les autres réactions. Voilà, c'est pas grave si pour moi ça va être un peu plus compliqué à monter parce que c'est pas grave, on est là, hein. On est ready, on n'a pas le choix. Encore faudrait-il que la tablette s'allume parce que du coup si elle ne s'allume pas c'est problématique aussi. Alors, je pense que je vais devoir attendre que cette tablette se charge. Du coup on se retrouve après. Ouais, ça c'est moi. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Là, j'ai passé genre 30 minutes à essayer de voir pour faire une fucking capture d'écran parce que la tablette ne voulait pas se rallumer. Je pensais avoir fini avec tous les problèmes. Mais non, mais c'est pas grave. Au moins, on a un ordinateur, on a quelque chose pour pouvoir
Bah réagir en fait tout simplement. Donc voilà, ça va le faire, hein. J'y crois, il faut. Parce que sinon, après, c'est compliqué, hein. Donc voilà, je vais réagir, comme je le disais, du coup, avec ma tablette, parce que en fait, avec mon ordinateur, je ne peux pas faire de capture d'écran, enfin, je sais pas, il faudrait que je vois pour pouvoir résoudre ce problème, parce que je ne pourrais pas utiliser la tablette de ma mère indéfiniment, puisque du coup, ce n'est pas la mienne, en fait. Puis même au niveau du montage, c'est un peu plus compliqué de monter. Ok, donc je ne peux pas faire d'enregistrement parce que la batterie de la tablette est faible, genre... Pourquoi ça se fout de ma gueule comme ça en fait? Genre y a pas. Genre moi je suis là, je veux faire ma réaction vidéo normale et tout. Et ça fonctionne pas. Donc il faut que j'attende que la tablette se charge un petit peu encore. Comme si j'avais pas déjà attendu longtemps. Sachant qu'en plus, les gens là, vous savez pas. En vrai si j'avais tout le time, c'est pas grave. Mais ce soir je dois sortir. Quelle idée aussi. Moi qui pensais que ma réaction vidéo, mon retour, la réaction vidéo depuis un moment, ça allait commencer normalement. Ça allait faire comme au premier jour. Mais moi, mais qui m'a envoyé? Qui m'a dit même? Qui m'a dit? Franchement. Genre, pourquoi? Pourquoi j'ai des... Non. Moi je dis, dans la vie, ne vous estimez jamais trop vite heureux. Parce que depuis tout à l'heure, je galère avec ma réaction vidéo alors que je pensais que tout allait bien se passer. Mais normalement, je crois que là, c'est censé bien se passer, donc on y croit. Comme d'habitude, ben, j'ai mon petit plaid ici. J'ai pas ramené de boisson ni de trucs à manger. Donc si je m'étouffe, ben je vais décéder devant vous comme d'habitude. Hein. Sinon, ben j'ai de la chance dans cette malchance de galère de réaction vidéo. Normalement tout est bon. J'active l'enregistrement d'écran. Hop. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Est-ce que les sous-titres sont mis ou pas? C'est mis. Merde! Ah! Que des problèmes et que des problèmes. Ok. 1, 2... D'ailleurs, hein, comme d'hab, hein, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez déjà, les sous-titres sont offerts par Shop.bl, donc go, les suivre. De toute manière, je mettrai leur réseau. Waouh, le son est trop fort. Voilà, on en était à là. J'essaie de caler ma tablette. En fait, si je le mets là, vous me voyez, mais vous voyez bas. J'essaie de faire en sorte que tout soit bien. Oh! Mais là, je suis en train de rater des moments, là. Ok, c'est bon. เสื้อผ้ามึงนี่ดูมีสีสันจังวะ C'est l'envie d'avoir des ทำให้ vêtements ห้อง qu'on กู va. ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลย C'est quel genre de phrase ça? เอ๊ะไม่ใช่ห้องกูแล้วนี่หว่า C'est vrai qu'il a accepté du coup. Franchement, je vous ai dit, c'est vrai que je me souviens que j'étais beaucoup frustrée à cause de l'ambiguïté. ไหนบอกจะไปดูหนังไง Il n'y a pas assez de son. จัดไปสิครับกูเตรียมป๊อปไรซ์รอไว้ให้มึงละ Il n'y a pas à manger comme ça. ทำไมไม่กินดีๆก็กูไม่อยากเอามือเลอะอะยืมมือมึงหน่อยเดี๋ยว J'ai oublié de prendre mon coussin. Je crois que je vais en avoir besoin. กูไม่ได้แหละกูไม่ยอมเลยคนเดียวหรอกเฮ้ยอะไรอ่ะ Pub. Alors après tous les galères que j'ai eues, vous mettez des pubs maintenant? อะไรอ่ะ Alors, il a juste mangé le popcorn, mais la manière dont il regarde, on dirait qu'il a envie de le manger lui. Alors, Tyler, tu cachais bien ton jeu. ไม่ต้องกินแล้วมั้งออฟไลน์เนี่ยกินอย่างอื่นดีกว่า
Faut pas gaspiller la nourriture comme ça en fait. Faut pas gaspiller la nourriture comme ça. Vous êtes des paniers là. Après bon c'est pas des popcorn, c'est du. Ouais c'est vraiment du riz soufflé mais quand même. Y a pas à gaspiller la nourriture comme ça en fait. Genre. Qui va nettoyer? ไม่ต้องดูมันแล้วนั่นน่ะเตรียมเข้านอนดีกว่า J'ai l'impression qu'ils sont en couple alors qu'ils sont pas en couple. Mon cœur il va souffrir pendant toute l'épisode parce que je suis sûre que ça va être ambigu, ambigu, ambigu. Oh. มึงรู้ป่ะ คนที่จะบีบยาสีฟันแบบนี้ให้กันได้เนี่ยคือใคร Il va sortir les ใคร couples. วะ โอ้ยคิดหน่อยดิ Les couples. ใครก็ได้ปะ Mais ouais, de base. มึงว่ามันจะมีสักกี่คนที่ได้เจอเป็นคนสุดท้ายก่อนเข้านอน แล้วก็ได้เจอเป็นคนแรกหลังจากตื่นนอนมาเนี่ยไม่มีหรอก พี่ทันมึงพูดอะไรเนี่ย แปลงไหมเนี่ย Est-ce que je vais ouvrir un débat? Vous mettez vous mettez de l'eau après ou avant avoir mis le dentifrice dans votre brosse à dents? Ouvrez les débats. Tu vas arrêter de le regarder comme ça en fait. Waouh! ว่าหลัง Ça se fait pas. Ça se fait grave จะ pas. ย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือว่ามึงคิดเรื่อง18บวกกันแน่วะ แหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ปะ Je suis désolée, je suis outrée. Je me suis fait avoir comme une bleue, comme une débutante, comme tout ce que vous voulez. Et ça se fait pas. Ils sont méchants. Ils sont très très méchants. Oh, let's go back. 1, 2, 3. มีทองมึงอะคืนที่อยู่ด้วยกันนะมีหวังตีกันตายไอ้ทันเรื่องค่าเช่าอ่ะกูช่วยออกก่อนได้นะเว้ย ไม่เอามึงถ้ามึงช่วยจ่ายอย่างเดียวอะแต่ไม่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยอะกูเกรงใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่กูอยากให้มึงย้ายมาอยู่ด้วยอะเพราะกูเริ่มรู้สึกใจวิวๆถ้าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับมึงอีกอะ Oh. เจอหน้ามึงตลอด 24 ชั่วโมงแล้วอะมันรู้สึกอุ่นใจดี Comment fondre? ไปเจอหน้าคนอื่นบ้างก็ได้เผื่อจะได้เจอกุญแจนำทางตัวเองอ่ะมึงไม่อยากกลับโลกเหรอวะ Ça fait longtemps que j'ai pas chanté sur un générique. D'ailleurs, en plus, les gens là, vous savez tellement pas. Genre, en fait, avec tout ce qui s'est passé avec mon ordinateur, genre même niveau BL, je suis grave en retard. Du coup, je me suis genre en train de me binger des trucs. Genre Love in the Air, j'avais arrêté, j'ai bingé il y a pas longtemps. Le BL coréen là, avec les acteurs de Kissable Lips, We Made Pongudok 304 là aussi j'ai bingé. On va se binger plein de ça, hein. Ça va y aller. Hein. Pourquoi une pub?
Fire Yellow, genre ตอน le เนี้ย jaune ยังหา feu. กุญแจของผมไม่เจอเลยอ่ะ โอ้ยอยากกินเหล้าเว้ย โอ้เอากอดอุ่นๆไปนะ ถ้าไงคืนเนี้ย นอนห้องพี่แถมฟรีไก่ทอด พอเลยกลับมานี่ฉวยโอกาสตลอดเลย กลับมา มาเอาห้ามอ่ะนั่งดีๆเลย ก็ช่วงนี้มันของขาด น้องทันอ่ะก็หายไปเลยไม่โผล่มาที่นี่เลยอ่ะ เออทะเลช่วงนี้ทันหายไปไหนอะ ไม่รู้เลยอะพี่ ตั้งแต่ยุบทีมไปก็ไม่ได้เจอมันเลยอะโทรไป Ah, donc ils sont vraiment séparés. ไม่ได้เจอน้องทันมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะอกจะแตกตาย เวอร์อาทิตย์เดียวเอง อาทิตย์เดียวอะไรล่ะ เท่ากับตั้ง168 ชั่วโมง หรือเท่ากับ10,080 นาที หรือถ้าคิด พ เป็น อ วินาทีเนี่ย พอคิดถึงอะไรขนาดนั้น แกไม่เข้าใจหรอก การที่เราคิดถึงใครมากๆเนี่ยนะ แค่1 นาทีก็ยาวนานเป็นปีเล่าใช่ไหมจ๊ะน้องทะเล Lui, c'est très très bien. ผมเหรอ เพราะว่าปกติเห็นตัวติดกันตลอดเลยนี่ ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปอ่ะ มันก็จะรู้สึกงงๆแปลกๆใช่ไหมล่ะ C'est vrai qu'ils ont des feuilles transparentes. Wow, ça fait tellement longtemps. Waouh, j'aime beaucoup son pantalon. ร้องเพลงกูฟังหน่อยดิ กูอยากฟังเพลงที่โลกของเราอ่ะ มันก็ร้องเองดี กูอยากฟังเพลงที่มึงร้องอ่ะ กูเล่นเกมอยู่ นะทะเลเอาเพลงที่มึงชอบก็ได้ เพลงของพาราดอกอ่ะ เพลงเลิฟ ไม่เลิฟอะไรทั้งนั้นอะเล่นเกมก่อน ใจร้ายจังวะ C'est mignon. Et comme par hasard, tu joues le morceau quand il est pas là. Of course. Parce qu'il te manque et que du coup ça te rappelle. Oh. โอ้ย สอบเสร็จสักทีโว้ย นั่นดิ อ่านหนังสือเหนื่อยชิบหายเลยวะหมดทุกข์หมดโศกสักทีกู หมดอะไรวะ มึงยังไม่จบไอ้เทป จะไม่จบได้ไงวะ คะแนนเก็บกูว่าเยอะ ไม่น่าติด F หรอก ไม่ใช่วิชาเทอมนี้ดิ มึงลืมแล้วเหรอ มึงยังไม่ลงอีกตัวนึงอะตอนนั้นมึงบอกกูว่าไม่อยากเรียนเยอะ ก็เลยไม่ได้ลงอิงตัวสุดท้าย ก็ต้องเรียนคนเดียววายเหงาตายห่า นั่นดิเหงาตายห่าทำไมนับวันคนรอบๆตัวกู ค่อยๆหายไปทีละคนวะ มันดราม่าเฉยเลยว่ะ ไปเถอะมึง ปล่อยเล่นMVตรงนี้ Mais c'est quel genre d'ami ça? L'enfant, l'enfant il est triste, il vient de dire une phrase super triste. Vas-y, on se barre, il a cassé l'ambiance. Ok? Sympa les amis, hein. Super! Ok. Bah oui, bah, oh, mais je suis grave bête. Bah, bien sûr qu'on aura beaucoup de jaune vu que le thème c'est Fire Yellow. ไอ้ทันเห็นเพื่อนเหงาอะไรมาอยู่เป็นเพื่อน ซื้อเบียร์มาด้วยนะเว้ย เฮ้ย Que j'ai rien dit. Peut-être qu'ils sont pas si terribles que ça comme potes. Mais putain, les แบ่ง bras de เบียร์ saison. ไปดูหนังไป คืนนี้ยาวๆเว้ย เอาไปหลังที่มึงทำแล้วกัน เห็นว่าเพิ่งเข้าแอปด้วยนี่ ก็ได้นะ กูคิดไว้แล้วว่าฉากจบเนี่ย หลังจากที่พระเอกนางเอกแยกย้ายกันไปอ่ะ กูจะให้เขาบังเอิญกลับมาเจอกันที่ร้านนี้อีกครั้ง C'est ce qui est assez pour eux. หิมะแรกในชีวิตกูเลยอะ นี่ก็แสดงว่า Cette fameuse scène de la ที่ได้ neige. ดูหิมะกับมึงเลยดิ
On ne va pas en parler parce qu'on sait très bien. ถ้าหนังเรื่องเนี้ยไปฉายในโลกของเรานะป่านนี้แม่งทะลุ100 ล้านไปแล้วถ้าไม่มีมึงหนังเรื่องนี้ก็คงไม่เกิด กูไปนอนแล้วนะ กูง่วงอะ Pouce, il y a mon chat qui... À votre avis, c'est qui? Réglisse ou Grisonnette? Eh ben, c'est Grisonnette. 1, 2, 3. ไอ้ทัน Je vais regarder. Elle va regarder avec moi, vice versa. N'empêche, il devrait le répondre hein, quand même. Il n'y a pas à disparaître comme ça sans donner de nouvelles. หิวข้าวไอ้เทสแดกข้าวกันไหมตื่นเว้ยไอ้เชี่ยนี่มันตื่นสายทั้งปี ต้องใช้ไม้โหดเอาเลยปะ1 2 3 Ça... จี Et nope. มาหาใครจ๊ะ ทันอยู่ไหมครับ Comment il savait où il habitait? ตั้งแต่กลับบ้านมาก็เป็นอย่างเงี้ยหมกตัวอยู่ในห้อง ไม่พูดไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครเลยลูก เทสมาก็ดีแล้วนะฝากด้วย Mais arrêtez les chats en fait, vous faites exprès. Désolé. Donc là, c'est pas Grisonnette, c'est Réglisse. Désolé pour ce petit dérangement, mais bon. Vu que c'est mes chats, on peut rien y faire. 1, 2, 3. ไอ้ทัน ทะเลมึงมาได้ไงอะ ไม่เจอกันแค่แป๊บเดียวอะแก่ขึ้นตั้งเยอะเลยนะเว้ย หูก็ตึง Elle a vraiment triste, hein. หงอดหงอกหมดแล้วน่ะ อ่ะมึงแก่เท่ากูแล้วนะ Les abdos quand même de... ouf. Ouf. แล้วมึงฟังอะไรอยู่วะ อ๋อฟังเพลงอ่ะ แต่แม่งเพลงในโลกเนี้ยไม่มีเพลงที่กูรู้จักสักเพลงเลยวะ โอ้ความรักโปรดบอกฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจเธอเข้ามาโอบกอดฉันไว้แผ่วเบาโอ้ความรักที่อ่อนหวานโปรยความงามพาหัวใจฉันลอยล่องไปดูสิดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยากพบเธอเธอทำได้ทุกอย่างโอ้ความรักฉันรักเธอเพลงที่มึงเคยอยากฟังอ่ะกูเล่นให้แล้วนะเดี๋ยวกูกลับละ สรุปมึงผอมมาถึงที่เนี่ยเพื่อเล่นเพลงให้กูฟังแค่นี้เหรอ ก็มึงเล่นหายหัวไปตั้ง9 วันอ่ะมึงรู้ไหม12,960 นาทีที่กูรอมึงอ่ะแม่งยาวนานแค่ไหนทัน Waouh, les minutes, il les a comptées. กูโคตรคิดถึงมึงเลยอะ Là, au moins, ils sont honnêtes, ils disent les choses. J'aime bien ça. เพราะสำหรับกูอะ
มันคือ 777,600 วินาที ที่กูโคตรคิดถึงมึงเหมือนกัน Pourquoi ils agissent comme un couple alors qu'ils sont même pas encore au placard? C'est pas grave, ça va. C'est pas grave. Ils sont mignons. Oh. That's sweet. Really, really sweet. Oh. แล้วมึงอะคิดถึงอะไรเกี่ยวกับตัวกูบ้าง คิดถึงความกวนตีน ความใส่ใจ แล้วสุดท้ายอะแค่เป็นมึง Comme par hasard, il était là. Let's go à la partie 2. 1, 2, 3. ใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโนไฮบริดชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกัน Ouais, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé ดี de... จนใครๆก็บอกต่อ Canon Printer มือใครก็ใช้ง่าย กูถามจริง Pourquoi les sous-titres sont en Ouais, coréen? Bon, je sais lire le hangul, mais en fait... Hop. Titre français... Hop, on va mettre une qualité au-dessus parce que... Hop. Et voilà, donc 1, 2... Quoi? Hop, 1, 2, 3. ใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโนไฮบริดชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันนีเวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อ ก็เงินเก็บกูเหลือไม่เยอะ Canon Printer มือใครก็ใช้ง่าย กูถามจริงทำไมมึงหายหน้าหายตาไปเลยวะ ก็เงินเก็บกูเหลือไม่เยอะ แล้วกูก็ไม่อยากรบกวนพ่อแม่ประกรณ์ด้วย เลยพยายามประหยัดให้ถึงที่สุดอะพยายามเก็บตัว ไม่ติดต่อใคร ไม่ออกไปไหน กินแต่ข้าวที่บ้านอะ ขนาดนั้นเลยเหรอวะ แล้วทำไมกูโทรหา มึงถึงไม่รับสายกูอะ ถ้าแค่มึงบอกว่าอยากเจอกูอะหรือแค่กูได้ยินเสียงมึงนะเว้ย กูก็ปฏิเสธที่จะไปเจอไม่ได้แล้วอะไร แต่ระหว่างนั้นกูก็พยายามหางานทำเรื่อยๆนะเว้ย แต่ไม่มีงานไหนที่กูอยากทำเลยวะ ทำไมวะ ก็เพราะมันไม่มีมึงไง Y a pas à faire ça en fait. Y a ชีวิตกู pas. ที่ต้องทำอะไรคนเดียวแม่ง ไม่สนุกเลยวะ C'est tellement le ouais. contraire de. ทานเทส Ouais. แม่เตรียมของว่างไว้ให้ ลงมากินกันเร็วลูก ครับแม่สวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับ นี่ได้เจอเทสตัวจริงครั้งแรกเลยนะ นี่ตั้งแต่ทันเขากลับมารอบนี้เนี่ยไม่คุยเรื่องอะไรเลย Ah, cet acteur il me dit un truc. คุยเรื่องเดียวอะเรื่องเทส Celui qui joue le père de เขานิ Ton. นทาอะไรผมหรือเปล่า Enfin, de Pon. Enfin, bref, vous avez compris. โอ้ยไม่หรอกส่วนมากก็จะเนี่ยพูดว่าเทสเนี่ยเป็นคนที่เก่งคอยช่วยเหลือตลอดเวลาอย่างตอนที่ไปเข้าคุกตอนนั้นก็แบบว่า เอาแล้ว นี่แล้วเทสกินอะไรมาหรือยังลูก ให้แม่ทำอะไรให้กินไหม จะได้กินพร้อมทัน ขอบคุณครับแม่กำลังหิวเลย โอเค ถ้างั้นรอแป๊บหนึ่ง พ่อไปช่วยแม่เลยปล่อยให้เด็กๆเขาคุยกันมา จ้า นี่ แม่จ้า ป่ะเร็ว พ่อแม่ Ils donnent faim avec leur gâteau là. ต้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแน่เลยอะ โคตรน่ารักเลยมึง อะไรที่ประกรณ์ชอบนะเขาหามาให้ตลอดแหละ อ่ะ เนี่ยเมื่อกี้นี่ลองท้องไปก่อน สงสัยไอ้ปกรณ์น่าจะชอบจริงๆอะ En une bouchée. กูก็
ก็ชอบเหมือนกันหมายถึงมึงอะ Arrêtez de faire ça อะไรของมึงเนี่ยก็กูชอบเวลาที่มึงกิน มันดูอร่อยไปหมดเลยงั้นกูจะกินคนเดียวให้หมดเลยไหนวะเดี๋ยวกูไปเปิดแป๊บนึง ไม่ต้องเปิดครับ กูเชื่อตัวเองเข้าบ้านได้ อ๋อ นี่กูมาบ่อยเป็นไงบ้างถึงแล้วกูจะบอกพวกมึงด้วย อีอ้าวมาได้ไงเนี่ย คิดถึงปากเสียๆมึงชิบหายเลยวะ แน่นอนดิวะแสนภูมิใจ Ça fait plaisir ça. โทรหาไอ้อู๋ป่ะ Ouais, โอ้ exactement. ยเท็ด Je trouve il est déjà là. Pourquoi une pub? Je veux les retrouvailles, I love that. เอาดิ โทรเลยเท็ด J'aime trop. Ok, je vous l'ai déjà dit de manière, vous avez vu ma réaction. Genre moi c'est genre super dégoûté qu'ils se séparent et tout, et là ils sont retour, et là ils sont. Barbara là. Barbara, c'est pour ça que t'as dit rien n'est moins sûr. T'avais fait une phrase énigmatique. Je suis sûre que c'était par rapport à ça. Je te retiens. Mais bon, bref, je vais juste enjoyer leur retrouvaille parce que I love that. Ils sont trop mignons. ฮัลโหลไอ้อู๋ Grave, il a fait grave exprès, il est derrière lui. สงสัยไม่ออกเลยอยู่ว่ะบอกไม่มีสัญญาณอ่ะ โอเคเจอละสัญญาณกูชัดแจ๋วเลยเพื่อน C'est trop mignon. Ah. งงหมดแล้วนี่ผมลิขิตปะวะ โอ้ยมันไม่มีหรอกผมลิขิตมีแต่กูเนี่ยลิขิตขึ้นมาเอง พอมึงมาหากูนะ กูเลยโทรตามพวกแม่งสองคนมาโชคดีชิบหายพวกแม่งอยู่กรุงเทพ เฮียคิดถึงพวกมึงชิบหายเลยว่ะมา Wouh. โคตรคิดถึงนี่ว่ะไม่ได้บูมโคตรนานแต่ก่อนอื่นอะ Vas-y, va. ท้องอะไรถึงวะไม่หยุด อันนี้กินไม่ได้เว้ย อันเนี้ยมันมีคนจองหมดแล้ว เขาบอกว่าจะกินให้หมดคนเดียวด้วย On dirait un chat, c'est trop mignon. ยอมอ่ะ ไม่ว่าใครก็ห้ามกินทั้งนั้น Ah, c'est une des scènes du générique. Ouais, ça dure pas longtemps. อะไรวะสวยได้แค่แป๊บเดียวเอง ไฟเย็นเหรอวะ เอาอีกปะกูหมายถึงพวกเรานี่แหละ แม่งเฉิดฉายได้แค่แป๊บเดียว แต่กูว่า Go นะเว้ย back. พวกเราแม่งไปได้ไกลอยู่นี่ว่ะ Exactly. แค่เรื่องเดียวเองอะ Yes. ทำหนังกันอีกปะเอาให้แม่งเจ๊งอีกรอบนึงเลย ไม่วะ แสนต่อยเลยวะ เพราะรอบเนี้ยมันจะไม่เจ๊งแล้วไง La scène est très très belle. Hein. แล้วมึงไงเฮ็ดมึงพร้อมจะลุยกับพวกกูอีกสักตั้งปะเอาดิ ไปที่สุดทาง เดี๋ยวกูลองคุยกับพ่อกูให้ แต่ฟ้าวันใหม่ของพวกเราจอ Là, ça me fait plaisir. Je suis contente. พวกมึงรู้ปะว่ากูอะโคตรคิดถึงพวกมึงเลย คิดถึงทุกๆอย่างที่เป็นพวกมึง แล้วก็ทุกๆนิสัยที่กูคิดออกด้วยเช่นอะไรวะ อย่างเช่นมึงได้อัพกูอะคิดถึงความเฟรนลี่ของมึงมากเว้ย แล้วก็การที่มึงเนี่ยทำให้คนอื่นยิ้มได้แบบที่เขาไม่ต้องขอ ความขี้โวยวายน่ารำคาญแล้วก็ความไร้กาลเทศะของมึงอ่ะโคตรคิดถึงเลย มึงหลอกด่ากูด้วยล่ะ เฮ้ย แต่กูคิดถึงพวกมึงจริงๆนะเว้ย Oh,
แล้วมึงอะคิดถึงอะไรเกี่ยวกับโกกูบ้างยากว่ะคิดไม่ค่อยออกเลยตอนนี้ก็ไม่มีเลย Clairement, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. กูคิดถึงความกวนตีนความขี้อาย Et of course, et je suis sûre, il fait semblant de ร้อ dormir. งเพลงเพราะความใส่ใจแล้วสุดท้ายอะแค่เป็นมึงเฮ้ย มึงยังไม่หลับอีกเหรอวะ ตอนแรกก็หลับไปแล้วเนี่ยแต่ได้ยินเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรของมึงไม่รู้กูเลยตื่นเลยเนี่ยนี่มึงแอบนินทากูเหรอไม่ใช่แบบนั้น ไม่มีอะไรหรอกนอนเถอะโอ้ยมองไม่หลับแล้วเนี่ยรับผิดชอบด้วยไม่ง่วงอย่างนี้ Prends tes responsabilités et rendors-moi. ไม่รู้ต้องทำไงอะกูเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาเขาบอกว่าการที่เราได้ฟังเสียงธรรมชาติก่อนนอนอะจะทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้น เสียงธรรมชาติคืออะไรวะ ก็ทะเลไงชอบฟังเสียงทะเลมากระซิบข้างหูกูเดี๋ยวนี้ Ça se voit, il est là. Hein. มึงทำเนี่ยอะไรเนี่ยเสียงคลื่นเลยหูเปียกหมดแล้วเนี่ยลองตบตูดรูปหลังนะกูเคยทำตอนเลี้ยงหลานอะเฮ้ยกูจะบอกพี่นี่มึงกี่ขวบกันแน่เนี่ยกูว่านะมึงอะ Dirais un bébé, c'est trop mignon. แต่มึงก็ง่วงเองนะ Pardon, mais si moi j'ai subi ça, vous allez subir ça. มันเองง่วงเองคนนั้นนะ Ah. Ne pas faire bailler les gens comme ça en fait. มันลอง20นี่มันใบหูแต่รอบเนี่ยกูรู้ให้มึงเอง Il est déjà à moitié endormi. Voilà, babe. Mais, oh merde, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Sarah fait n'importe quoi. Je come back 2 minutes. Ah bah c'est bon le rangement. Ah bah non, c'est moi, j'ai pas fait n'importe quoi. 1, 2, 3. Moi je fais n'importe quoi. C'est tellement doux. Ah, pourquoi les titres sont en coréen? Oh là là. Bon, là, il a dit, est-ce que tu aimes? Oui, je sais, j'ai fait un petit peu de coréen. Non, mais vraiment, il a vraiment dit ça. Let's see. Mais il a vraiment dit ça normalement. 1, 2, 3. Ah non, même pas. Désolée, je pensais qu'il avait dit Choae, mais non, en fait, il a dit Cha, 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 ou un truc comme ça.
Sorry. C'est pas grave. Personne n'a entendu, personne n'a vu. อาการของคนตกหลุมรัก T'as besoin de chercher ça sur internet? กูเห็นนะ มึงไปเลิกกับใครมา พูด อะไรของมึง กูแค่รีเสิร์ชเอาไปทำบทหนังรักเฉย อ๋อเหรองั้นถ้าหาพระเอกบอกกูเลยนะ กูพร้อมเล่นเสมอ มึงไหนๆละ กูขอถามเป็นข้อมูลหน่อย อยากรู้ว่า อาการแบบไหนถึงเรียกว่า ชอบคนคนนั้นแล้วอะ 2, 3. มึงก็มีแฟนมาก็ตั้งเยอะ ทำไมจู่ๆทำเป็นอินโนเซนต์เรื่องนี้วะ กูแค่รู้สึกว่า ความจริงแล้วอะกูไม่ได้รู้จัก L'amour est ความรัก complexe. เลย เพอเจอร์อย่างกระไดหลอกหนังสำหรับกูอะแค่อยากมีเขาในชีวิตอะถือว่าชอบแล้ว แค่นั้นเหรอวะ ก็ดิ อย่าไปคิดเยอะ อย่าไปทำให้มันซับซ้อน แล้วสรุปว่า มึงรู้สึกแบบนี้กับใคร บอกว่าไม่มีไง อย่าคิดว่ากูไม่รู้นะ มึง เพราะไปพูด กลัวอะไรวะเทสคำตอบอะไม่เห็นต้องกลัวเลย ว่าชอบแล้วจะรู้สึกพลาดในตอนหลังหรือเปล่า สิ่งที่มึงต้องกลัว คือการปล่อยให้เขาหลุดมือไปมากกว่า Écoute-le. Il a des conseils sages. นั่นรถใครวะ อ๋อ รถเพื่อนพ่อกู รีโนเวทรถให้เป็นสตูดิโอเลยดิปะก็รถบ้านนะมึง เป็นสิ่งที่กูใฝ่ฝันมานานแล้วเว้ย เหมือนในรูปนี่แหละ แต่กูว่ารูปนี้มันขาดอะไรไปนะ ยังไงวะ ก็ขาดใครสักคนหนึ่งที่พร้อมเดินทางไปกับมึงทั้งชีวิตไง Ah, elle me fatigue. 1, 2, 3. Partie 3. ยาดม Black Inhaler ยาดมหลอดสีดำยูโรช็อกโกพายรสบราวนี่พายนุ่มๆ อร่อยชุ่มช็อกโกแลต มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอน Ça donne tellement envie leur brownie là. หอมเบคอนมาม่า อร่อย แมทชีวิตในแบบคุณ All New Toyota A-T นี่แหละรถของเรา Les sous-titres vont être en coréen si je mets pas les sous-titres maintenant. Eh oui, j'avais raison. Alors, français, hop, on met qualité 10,80 s'il vous plaît. Et let's go. สิ่งที่มึงต้องกลัว คือการปล่อยให้เขาหลุดมือไปมากกว่า มึงเล่นเชี่ยอะไรเนี่ยทัน มึงนั่งเหม่อเป็นพระเอก MV อะไรของมึงเนี่ย เปล่าอ่ะ กูก็นั่งคิดไปเรื่อยเปื่อยอ่ะ ถึงโปรเจกต์หนังเรื่องถัดไปอ่ะ แล้วนี่มึงทำอะไรเนี่ย ก็ตอนแรกก็จะมาช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ แต่พอเห็นหน้ามึงเด๋อๆอะก็เลยดูมึงดีกว่าเพลินดี ไปไกลๆตีเลยไปบอกไม่ไป C'est trop mignon. Mon dieu. ไอ้ทันนั่นรถใครวะ ตอนนั้นนะ อ๋อ รถเพื่อนพ่อกู ตอนนั้นพ่อกูเล่าให้ฟังว่าเพื่อนพ่อเขาร้อนเงินเลยมาขายพ่อกูถูกๆอ่ะ พ่อมึงซื้อมา แล้วก็จอดทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยนะ ก็ไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรอ่ะแม่งคานอย่างกับเก่า แต่ในทีมเฟรนด์เครดิตก็ไม่มีออฟฟิศอยู่แล้วอะรีโนเวทรถให้เป็นสตูดิโอเลยดิป่ะ ก็รถบ้านนะมึง คุยงานกันในรถ วันไหนคิดอะไรไม่ออกอ่ะก็ขับออกไปหาอินสปิเรชันข้างนอกเว้ย จะเริ่มยังไง มึงขึ้นไปก่อนเลยไปเอาพุ่งถวันออกเนี่ย ลำบากกูอีกแล้ว ช่วยหน่อย ต้องบอกข้างคนขับเนี่ย ก็เก็บไว้ ส่วนที่เหลือเนี่ย ก็โละออกให้หมด Ça a l'air cool. แล้วตรงเนี้ยบิวอัพเป็นโต๊ะกับเก้าอี้ แ
แล้วอีกฝั่งหนึ่งอะทำเป็นชั้นวางหนังสือ แล้วก็วางแผ่นหนังFranchement, hein. เดี๋ยวนะทำไมมึงวาดภาพซะดูเหมือนแบบ มีภาพอยู่ในหัวแล้วเลยวะ ก็แน่นอนอยู่แล้วปะวะรถบ้านอะเป็นสิ่งที่กูใฝ่ฝันมานานแล้วเว้ย กูเคยคิดว่าพอกูอายุเยอะแล้วอะกูก็อยากจะซื้อรถบ้านแล้วก็ ขับไปเที่ยวเรื่อยๆ เหมือนในรูปนี่แหละ แต่กูว่ารูปนี้มันขาดอะไรไปนะ ยังไงวะ ก็ขาดใครสักคนหนึ่งที่พร้อมเดินทางไปสู่ You ความ are สุ the ข king. Y a pas à draguer comme ça en fait. You are the king. เฮ้ย กูชอบว่ะ อ๋อ ที่พวกมึงหายไปกันมาเนี่ยมาแอบไปซุ่มทำมาหรือวะ มึง กูขอจองตู้เย็นนะ กูได้ไว้แช่ของแพงๆว่ะ เฮ้ยพวกมึงส่วนกูอ่ะขอจองที่นั่งข้างหลังนี้นะเว้ยแม่งนอนสบายชิบหายเลยว่ะ ไหนๆพวกเราก็มากันครบแล้ว กูมีของขวัญต้อนรับสตูดิโอใหม่เลยเว้ย ไหนวะ รอแป๊บหนึ่ง มึงว่ามันจะอะไรมา กูว่าของแพงๆแน่เลยวะ De la nourriture. รอเลย กูไปอ่านบันทึกสมุดเวิร์กช็อปคราฟต้นไม้ที่กูเคยเรียนมา เจอต้นไม้ต้นหนึ่งความหมายดีมาก กูเลยซื้อมา ต้นชมพูพันทิพย์ เดี๋ยวไอ้ทัน Moi, je suis bon ต้ pour นชมพูพัน l'oxygène. ทิพย์เนี่ย ตอนมันโตเต็มที่เนี่ย สูงเท่าไหร่วะ ราวๆ8-25 เมตร เดี๋ยวนะ มึงจะปลูกต้นไม้สูง 25 เมตรไว้ในรถเนี่ยนะ กวนตีนปะเนี่ย มันสูงมึงก็ตัดอยู่วะ อีกอย่างหนึ่งมึงไม่ดีใจเหรอ ที่ตื่นมาเจอดอกไม้สีชมพูบานเต็มต้นอะ ไม่อะกูไม่ชอบเสียงพู แต่ความหมายมันดีนะเว้ย มันสื่อถึงความรัก แล้วก็ความปรารถนาดีเหมาะกับทีมเขียนบทหนังรักอย่างพวกเราจะตาย จริงวะ ไอ้หูว่าเราไปหาที่วางเครื่องรางกันเพื่อน วางตรงไหนดีวะ Arrêtez de vous regarder comme ça, s'il vous plaît. Vous mangez du regard. มึงว่าถ้าเอาชีวิตเราสองคนมาเขียนบทอะจะดีปะ Clairement, c'est pas ce qui se passe là. ทำไมอะสนุกออก ผู้ชายคนหนึ่งที่โผล่มาในโลกที่เขาไม่คุ้นเคย ทั้งเหงา ทั้งเคว้ง ก็เลยต้องตามหาใครอีกคนมาช่วยจนสุดท้ายเขาก็ได้เจอคนคนนั้น C'est clairement ce qui est en train de se passer. แล้วสุดท้ายทั้งสองคนก็ เด็กๆ มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันมาเร็วลูก มาเร็ว ถ่าย เองๆหน่อยลูกเฉียงๆหน่อยเฉียงๆหน่อยแล้วโอ้โหเบาๆลูก มาถ่ายรูปก่อน อ่ะ เดี๋ยวสองคนนี้สลับกันดีกว่า สีสวยกว่านี่เชื่อแม่เห็นนะอ่า นี่พ่อซื้อไว้ตั้งนานเนี่ยลืมไปเลยเดี๋ยวโอกาสเอามาใช้สักทีเอามาเลยใกล้ๆกันหน่อยลูกใกล้ๆกันหน่อยเอสครับชิดๆกันหน่อยลูกจะตกเฟรมแล้ว ได้ครับ แล้วสุดท้ายทั้งสองคนก็รักกัน Comment lâcher ça et comment le faire en sorte qu'il ne sourit pas même. Enfin, qu'il sourit. Là, c'est un dirait tu lui dis t'es amoureux de lui, il faut dire. มึงไปนอนกับกูได้ปะ มีหลายสิ่งนะเว้ยที่กูอยากทำก่อนตายอะแต่ถ้าถามกูตอนเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่กูอยากทำมากที่สุดเลย C'est déjà la dernière partie. Ça passe vite. 1, 2, 3. อร่อยไก่ได้ทุกที่สั่งเลยที่ KFC Applications Bah, n'empêche, l'épisode 6 il passe très très vite, hein, j'ai ยาสี l'impression. ฟันจากจุฬาเฮิร์บ M-Card Application สมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษมากมายได้ทันที เลแลกสุขส่งตรงจากฟาร์ม
ครับพี่โดน ฮะ ที่วิดีโออธิบายคนข้ามโลกมาใหม่เหรอพี่ ก็ใช่ไงเนี่ยเห็นปะล่ะ ช่วงนี้นะ คนข้ามโลกมาใหม่มาเยอะมากเลยเนี่ย พี่กับพี่จุ๊บอธิบายกันไม่ไหวแล้วอ่ะ แกก็เรียนฟิล์ม ส่วนไอ้ทันก็เป็นนักแสดง ช่วยพี่หน่อยนะ Ben, on est au 20e siècle, au 21e siècle, donc ouais, vidéo, tranquille. Hein. Alors, le guide pour voyager dans le temps. Quand vous êtes... Pas voyage dans le temps, voyage dans les univers. ภาพมันแบนไปตรงนี้ดีกว่า ดื้อจังวะ อย่าเถียงกูทำงานมาต้องเยอะ เฮ้ยเชื่อกูดิมึงเชื่อกูอันนี้อย่างนี้ได้ กูทำงานมา นี่เวลาดูสองคนเนี้ยทะเลาะกันเนี่ยเหมือนแฟนกันเลยเนาะ ไม่ใช่แล้วพี่ แฟนกันนะ เขาไม่ตีหัวแบบนี้หรอก จริงพี่ แฟนกันนะเราโคกันด้วย Quoi que ça dépend quelle ใช่ relation. พี่ แฟนกันนะเขาไม่เหยียบตีกันแบบนี้หรอก นี่สินะ ที่คนข้ามโลกมาเขาเรียกกันว่าคู่จิ้นอ่ะ ไปไกลๆเลยไม่เชื่อกู C'est trop mignon, c'est exactement, je suis pas, on est pareil. โอเค พี่ว่าพาร์ทให้ข้อมูลเนี่ย ได้ละ ถัดมาพี่อยากสัมภาษณ์คนที่ข้ามโลกมาบ้าง เอาเป็นว่าขอสัมภาษณ์เราสองคนแล้วกัน จะดีเหรอพี่ ดีสิ ช่วยกันทำอาหารกินหน่อย เดี๋ยวพี่เลี้ยงไก่ตอบแทน Poulet frit. ผมชื่อทะเลครับ ที่โลกโน้นผมเป็นคาเลเลสครับ ส่วนผมชื่อทันครับ เป็นนักแสดง แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องข้ามโลกมา แวบแรกก็รู้สึกตกใจครับ แต่บางทีก็รู้สึกดีเหมือนกัน เพราะว่าไม่ต้องทำงานหนัก ส่วนของผมก็เครียดมากครับพอดีเพิ่งจะได้งานที่อยากทำมานานแล้ว แต่ก็ดันข้ามมาอยู่ในโลกที่ไม่รู้จักใคร แต่ผมก็โชคดี ที่ได้เจอไอ้ทันนะครับ Comment ne pas shipper ou même penser qu'ils sont en couple quand ils font des déclarations comme ต ça? ลกมากเลยครับ ตอนนั้นผมเพิ่งข้ามโลกมาใหม่ๆเลยยังเวิร์กกับทุกอย่างเลย โชคดีที่ได้เจอทะเล มันเป็นเหมือนแสงสว่างที่ช่วยผมไว้ Et qui dit ça? C'est la lumière qui m'a sauvé de mon obscurité. Il est mon sauveur. Genre les deux là, les deux aussi, hein. Je ship les deux aussi, hein. Les deux meufs là. Faut arrêter de se regarder comme ça, c'est trop pour mon cœur en fait. Soit vous faites quelque chose, soit vous faites rien. Mais il faut arrêter. ขอบคุณทันกับทะเลมากนะ เดี๋ยวพี่เลี้ยงไก่ทอด แล้วส่งไปให้ ผมเตรียมท้องรอแล้วนะ เตรียมเลยนะ โอเค สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไว้เจอกันพรุ่งนี้พี่ ไปได้ได้แล้ว พี่จุ๊บแจงก็น่ารักดีเนาะ เหมือนมีแม่อีกคนคอยดูแลที่โลกนี้เลยว่ะ มึงเลย ขอบคุณนะ ขอให้ได้กลับโลกก่อนพี่ โอเค งั้นเดี๋ยวเรามาพาร์ทสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะ ให้พี่จุ๊บช่วยพูดปิดท้ายหน่อย โอเค ฝากถึงทุกคนที่ข้ามโลกมานะคะ พี่เชื่อเสมอ ว่าการข้ามโลกมา มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่าง มึงคิดอะไรอยู่วะ มึงว่าเราสองคนอะข้ามโลกมาเพื่อเรียนรู้อะไรวะ ไม่รู้ดิ แต่กูว่าเดี๋ยวถ้าพวกเราอยู่ไปอีกหน่อยอะเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละ หรือว่า Désolé, c'était mon chat. ก็หรือว่าการที่กูข้ามโลกมาเนี่ย เพื่อที่จะได้เจอมึงไง เอ้า มึงคิดดูนะเว้ย ถ้าเราสองคนไม่ได้ข้ามโลกมาด้วยกันอะเราก็ไม่ได้มานั่งกินไก่ทอดแบบนี้นะเว้ย โอ้ย
จะโลกนี้หรือโลกโน้นอ่ะกูก็กินหมดแหละ อ่ะ ถ่ายรูปมึงไปส่งพี่จุ๊บแจงเขาหน่อย ขอบคุณเขา โอ้โห แล้วดูทำหน้าดิ ยิ้มหน่อย ยิ้มมันมีความสุขอะ แบบนี้เหรอ ยิ้มแบบเนี้ยมันไม่ดูอร่อย Est-ce que tu m'apprécies moi มากกว่า Ah เราให้ทำไงอ่ะ บอกดิ อ่า เดี๋ยวกูช่วยมึงเองอ่ะถือไก่นะครับ ยิ้มกว้าง ตาเฉียวๆหน่อย ไก่ใกล้ๆครับ โอเค กูรู้ละ ยิ้มดิ ยิ้ม S'il vous plaît, la proximité là. Ils ont plus de. Comment je pourrais dire d'espace vital là. นี่วะหน้าดูมีความสุข ตาเป็นประกายเชียวแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไก่หรือเป็นเพราะกู On se demande bien. โอ้โหยิงไม่รอกูเลยนะ ก็มึงพูดอยู่นั่นแหละ กูหิวอ่ะอ่ะเอาละ Quoi il ne peut. Je vais chanter à chaque fois. Hop. ฮัลโหลครับพี่โดน อะไรนะพี่ Quoi? Qui est décédé? Est-ce que t'es partie? Elle est partie ou elle est décédée? พี่จุ๊บจู่ๆก็หัวใจวายเสียชีวิตทั้งที่เขาไม่ได้เป็นโรคหัวใจมาก่อน มันเกิดขึ้นได้ไงอะพี่ อาการนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่า น่าจะเกิดจากการที่ร่างอีกร่างหนึงที่สลับโลกไปกับพี่จุ๊บเสียชีวิตที่โลกนู้นพี่จุ๊บก็เลยเสียชีวิตไปด้วย Mon Dieu. เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของคนที่ข้ามโลกมา แต่ไม่ว่าใครจะจากไป พี่ยังไม่เคยชินสักทีอ่ะ ผมเข้าใจ พี่จุ๊บบอกพี่เสมอ Je suis dégoûtée. Oh my god. Genre, je suis dégoûtée. Et En plus, quand elle a écrit le truc sur le KFC, je me suis dit, ça se trouve, elle a dit ça parce qu'elle sait qu'elle va bientôt partir et retourner dans son univers et tout. Mais non, elle est décédée. Décédée. Elle est morte. Comment bien down. On ne... Bref. 1, 2, 3. ว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอน อยากทำอะไร ก็ให้รีบท La pauvre, elle est ำแต่ morte. พี่ไม่เคยทำได้สักที แล้วพี่อยากทำอะไรอะครับ พี่อยากบอกรักพี่จุ๊บ Ah, je vous ai pas dit. Ah, แต่พี่ไม่กล้า ah พู je ด suis ออกไป énervée. Ah, พี่คิดว่ามันยังเหลือเวลาอีกเยอะ พี่จุ๊บไม่ทันรู้ว่าพี่ชอบเขา ah. Tais-toi, Rigby, stop pas que là, je suis en plein dilemme, là, je suis en plein... Ah, j'en étais sûre. J'ai été sûre, j'étais en train de shipper les deux parce qu'elles étaient trop mignonnes. Comment s'appelle l'autre?
J'ai oublié, mais en bref, les deux, j'étais en train de les shipper fort, fort, fort de tout mon cœur parce qu'elles étaient trop mignonnes. Et genre, comme par hasard, là, encore, tu vois, je me suis dit, c'est un ship fictif et tout. Dans tous les cas, je suis triste. Mais là, genre, clairement, on lui dit, ouais, j'aurais aimé lui avouer que je t'aime et tout, enfin, que je l'aurais aimé, non, mais elle est morte avant. Franchement, Poen et Tyler, ils ont intérêt à se bouger le fiac, hein. Se bouger le fiac. D'accord? Voilà. Parce que déjà, on a détruit un de mes chips là, alors. Voilà. 1, 2, 3. Je suis dégoûtée. Oh, je พี่ suis จุ๊บไม่รู้ด้ว dégoûtée. ยซ้ำว่าพี่อยากให้เขาเป็นคนแจของพี่ขนาดไหน โอเค งั้นเดี๋ยวเรามาที่พาร์ทสุดท้ายเลยแล้วกัน เดี๋ยวให้พี่จุ๊บช่วยพูดปิดท้ายหน่อย โอเค ก็อยากฝากถึงทุกคนที่ข้ามโลกมานะคะ C'est la tournée avant de mourir. Ah. แต่อย่าเพิ่งท้อไป เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว พี่เชื่อเสมอว่า การที่เราข้ามโลกมา มันต้องมีเหตุผลบางอย่าง อาจจะเพื่อเป็นบททดสอบให้เราได้เรียนรู้ ในสิ่งที่เรายังขาดหายไป เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ J'ai des frissons. J'ai des frissons. คืนนี้มึงไปนอนกับกูได้ปะนอนยังวะ ยัง ไม่คิดจะถามอะไรเลยเหรอ ว่ากูให้มานอนทำไม C'est assez odieux ça. มึงก็คงนอยเรื่องพี่ตุ๊กไง ก็ส่วนหนึ่งอะกูเริ่มกลัวความตายขึ้นมาจริงๆแล้วอะชีวิตเราแม่งไม่มีอะไรแน่นอนเลยวะกลัวว่าวันหนึ่งกูตื่นมา คนรอบตัวกูค่อยๆหายไป คิดมากนะ แล้วที่กูกลัวที่สุดนะเว้ยกูกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนที่กูแคร์โดยเฉพาะมึง Y a pas à casser un moment aussi doux comme ça avec une pub. Oh là là. Il a clairement dit que c'était une personne qu'il aimait, hein. กูสัญญาว่ากูจะไม่ไปไหนแล้วกูก็จะไม่เป็นอะไรคนอย่างกูอ่ะไม่ตายง่ายๆหรอก Quoique t'es quand même le corps de... Non, quoique dans ton corps, c'est tranquille. Je dirais, il y a plus de chances pour que ce soit Tyler qui meurt que l'inverse, hein, vu que c'est... C'est Tan qui est... มีหลายสิ่งนะเว้ยที่กูอยากทำก่อนตายอะแต่ถ้าถามกูตอนเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่กูอยากทำมากที่สุดเลย อะไรวะ กูขอนอนกอดมึงแบบนี้ทั้งคืนได้ไหม Ils sont tellement fusionnels. แบบนี้นะเว้ย ก
ร่วมสนุกท้ายซีรีส์โดยทวิตฉากประทับใจของซีรีส์ที่ออกอากาศแต่ละสัปดาห์พร้อมเหตุผลสั้นๆและ Let's see the #viceversa preview. EP 6 #Grand Filano Hybrid ผ่านทางทวิตเตอร์ข้อความที่โดนใจทีมงานรับของรางวัลจาก Yamaha มูลค่า750 บาท1รางวัลทุกสัปดาห์ แล้วนี่มึงทำอะไร เตรียมตัวอย่างกับจะไปออกเดท กูชอบตอนมึงร้องเพลงมากเลย เฮ้ย เชื่อกูนี่หว่า มันหอมอ่ะ Encore des moments cute, ไม่ cute, รอให้มึง cute. กลับโลกเป็นคนเดียวหรอกพวกกูก็จะหากุญแจนำทางกูกลับ แล้วมึงไม่คิดว่ากุญแจนำทางของมึงคือกูก็เหรอครั้งเนี้ยกูจูบมึงได้ใช่ไหมวะ On aura peut-être un bisou. Et il y aura le est-ce que ça t'est déjà venu que je suis taclée? Ok, bref. En fait, j'ai pas mal de choses à dire. Ou peut-être pas. Enfin bref. J'ai juste envie de parler de cet épisode. Let's go pour la partie récap et théorie. J'ai pas mal de choses à dire. C'est parti. Ok, alors pour cette partie récap et théorie, comment dire, déjà je trouvais que cet épisode est passé vraiment très très vite. Enfin plus vite que les autres épisodes, j'ai l'impression. Ou du moins c'est peut-être juste le fait que je revienne. Enfin voilà, j'ai l'impression que l'épisode est vraiment passé vite. Enfin cet épisode m'a beaucoup moins frustrée que le dernier. Donc j'ai beaucoup plus aimé. Enfin pas que j'ai pas aimé le dernier épisode, hein, mais j'ai beaucoup moins été frustrée parce que même s'ils sont très très proches, même s'ils agissent de manière clairement limite comme si c'était un couple, il n'y a pas de je fais ça pour le film, je fais ça pour ça, je fais ça pour... Il n'y a pas d'excuse en fait. C'est juste directement, j'ai envie de te faire un câlin, je te fais un câlin, j'ai envie de te toucher le visage, je te touche le visage, j'ai envie de taquiner, je te taquine, enfin bref, si j'ai envie de t'enlacer, je le fais et tout, donc c'est vraiment en mode j'ai envie de le faire, et je vais pas utiliser une excuse autre, genre, et du coup ça j'aime bien, ça j'aime pas mal du coup, parce que même si effectivement ils sont pas en couple et que c'est encore un peu dans l'ambiguïté et tout, clairement déjà on sait que voilà, les deux ont déjà des sentiments forts, ça se voit, on les voit, les regards, combien de fois, Pwen, on dirait il a envie de bouffer Tailey et inversement. Quand ils s'imaginaient vivre ensemble et tout, enfin moi je me suis fait avoir en beauté. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup ça, parce que voilà, ils sont très proches, et c'est beau, et la chimie est très très bien. Et c'était très plaisant à voir et tout, parce que en fait, même s'ils sont pas en couple, au moins genre là, il y a pas de... Je retourne en arrière et tout, je regrette de ce que... Enfin voilà, c'est genre ils font ce qu'ils font, et c'est pas grave, genre voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis parce que tout à l'heure j'ai voilà, mais voilà. Concernant déjà la mauvaise nouvelle de l'épisode, du coup, le décès du personnage de Job, enfin voilà, je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait un décès tout court dans ce bed, donc voilà, très très choquée. Je pense que tu as pu le remarquer, j'étais tellement en train de les shipper les deux filles là, les deux meufs là, parce que comment elles se regardaient et tout, j'étais en mode elles sont trop mignonnes et tout, moi je veux les shipper et tout, et je l'ai même dit avant, je l'ai pressenti ou pas, je l'ai grave dit avant. Et comme par hasard, elle est morte. Pourquoi? Ça me fait trop penser un peu à Kim Porsche quand j'étais en train de truquer Big et puis après il est mort. Genre à un moment, faut arrêter. Genre y a pas, je commence soit à fangirler sur quelqu'un ou soit je commence à parler de quelqu'un et quelques temps après le personnage il meurt. Y a pas à faire ça. Je suis désolée, c'est trop cruel. Genre je me fais passer pour qui après? Enfin bref, j'ai aussi beaucoup aimé les retrouvailles avec le groupe d'amis parce que du coup j'étais super dégoûtée au dernier épisode comme tu as pu le voir dans ma dernière réaction parce que clairement, voilà, pour moi ça ne méritait pas d'abandonner vos rêves et tout, donc les voir se retrouver, les voir réavoir un but et ne pas abandonner, j'étais super contente et ça me faisait super plaisir, leur amitié me fait super plaisir. Concernant leur relation, elle est tellement fusionnelle qu'en fait je sais pas quoi dire. Ils se manquent beaucoup, ils sont clairement limite ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, enfin c'est ce que je comprends parce que finalement juste la semaine, enfin les 9 jours où ils ont été séparés, Pwen était dans le mal complet, hein. Genre il était au bout de sa vie, il était en dépression limite, pour lui la seule raison pour laquelle il peut enjoyer, il peut profiter de cet univers, c'est le fait qu'il y ait Tailey avec lui. Et clairement c'est aussi indirectement ce qu'il a dit. Tailey il a peut-être aussi des buts parce qu'il se dit oui voilà moi je dois faire, je dois avoir une bonne vie pour Tess et tout. Mais c'est vrai que de ce point de vue là, oui, en fait, je voulais dire un truc au début et tout, mais moi, je pense que, statistiquement parlant, le personnage qui a le plus de chances, on va dire, d'être en danger, pour moi, dans l'univers là, si jamais l'autre personnage de l'autre univers il meurt et tout, ça serait le personnage de Tailey, tout simplement, parce qu'il joue Tess.
enfin parce qu'il est dans le corps de Tess. Et Tess, du peu qu'on a eu de Tess, c'est quelqu'un qui est très très impulsif, quelqu'un qui est assez bagarreur et tout, donc je me dis on n'est jamais à l'abri que dans notre univers il se bagarre et tout, et finalement il finit grave blessé et tout, et qu'il se retrouve dans un truc chelou. Et dans ce cas là, s'il finit en mode il est sur le point de mourir, ben naturellement Tyler va être aussi sur le point de mourir, donc voilà, donc il y a plus de chances pour moi que cette situation se passe, donc il y a plus de chances que Tyler meure que Pwen meurt. Mais bon, je pense pas que ça va se passer dans tous les cas, mais voilà. Franchement, vraiment, en fait, je suis juste impatiente du moment où ils vont se mettre en couple, parce que c'est déjà, en fait, là, ils sont tellement proches, là, limite, ils sont comme un couple, mais il n'y a pas encore ce mot, mais quand ils seront en couple, ça sera tellement bien. Ça sera tellement bien, ça sera incroyable. Donc impatient de voir cet épisode, et de ce que je vois dans le preview, on va probablement avoir un bisou, il va se passer encore des moments cute et tout avec la caravane où ils vont partir, et à la fin il y aura l'espèce de oui mais moi je veux tu t'es pas dit que c'était moi ta clé et tout, donc il y aura peut-être une pseudo dispute et une déclaration, enfin voilà, je ne sais pas. Surtout que dans la dynamique de cet épisode là, tout laissait penser quand même à pour Tyler et pour Pwen, qu'en gros ils devaient admettre et dire leurs sentiments avant que ce soit trop tard. Que ce soit quand la conversation de Tyler avec ses potes, quand ils leur ont dit ouais ne lâche pas la personne et tout, ou même concernant le décès aussi de Job, tout montre que en gros c'est en mode tu dois foncer avant qu'il soit trop tard, avant qu'il se passe un truc, parce que tu sais pas ce qui va se passer ou parce que tu vas le regretter. Donc j'espère que ça va bientôt se passer du coup, et qu'ils vont bientôt être ensemble en fait finalement. Du coup voilà, par rapport à l'épisode et ce que se passe, j'ai plus rien à dire. Je pense que j'ai été assez rapide. Je sais pas du tout si j'ai parlé de manière nette, claire et précise. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'était pas clair ou si t'as besoin que je détaille d'autres informations ou pas. Et je sais pas si j'ai parlé vite, mais en tout cas j'espère que t'as pu comprendre ce que j'ai essayé de dire. Donc comme d'habitude, je remercie ShopTonBL pour leur travail, parce que c'est grâce à eux qu'on a des sous-titres, c'est grâce à eux que tout vice versa est traduit et que qu'on puisse profiter tout simplement. Donc merci à elles, je leur fais de gros bisous si vous passez par là. Comme d'habitude, je mettrai leurs réseaux sociaux en barre de description, N'hésitez vraiment pas à les suivre sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, parce qu'elles ont aussi une chaîne YouTube. Donc vraiment, normalement tout sera mis en description, donc vraiment n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et remerciez-les, parce que vraiment c'est pas rien, c'est énormément de travail, et elles le font de manière totalement bénévole et juste pour nous les fans. Donc vraiment remerciez-les de ma part. Désolée pour tous les petits problèmes qui s'est passé avant ma réaction, et le fait que du coup j'ai limite fait ma réaction 1 heure voire 30 minutes à 1 heure en retard de ce que j'avais prévu de la faire. Mais à la fin, l'important c'est que la réaction soit faite. J'espère que la vidéo va pas mettre trop de temps à sortir, on croise les doigts. J'espère vous faire plaisir de ce point de vue là. Bon, je sais pas si je vais le garder au montage, mais bref, en gros il y a In Between, enfin plutôt Between Us qui est sorti, donc Boom Prem, enfin bref, voilà, c'est leur histoire par rapport à Intelli Mutegan. Vous savez très bien à quel point je kiffe Intelli Mutegan. Mais j'ai toujours pas regardé Between Us parce que je ne sais pas si je vais faire une réaction vidéo. Pause, je m'explique. Avant qu'on s'enjaille et tout, de base, ça faisait partie de mes plans de faire Between Us. De la même manière que j'avais des dramas en tête, que je voulais faire des réactions vidéo précises. Et Between Us faisait partie des mêmes dramas, de la même manière que Not Me ou de la même manière que Manner of Death. Mais parce qu'il y a toujours un mais, avec le retard que j'ai accumulé, avec le fait que Between est là, et aussi parce que au niveau des réactions vidéo, en fait j'ai l'impression que ça va ressembler beaucoup aux mêmes réactions vidéo que King Porsche, et que j'ai vraiment pas envie de me retrouver dans la même galère, parce que du coup il faudra que je coupe les 60%. Je suis absolument pas sûre, voire vraiment il y a peu de chances que je puisse faire une vidéo réaction dessus, même si j'aimerais bien, parce que finalement ça a l'air trop galère au niveau des réactions vidéo, et surtout parce que j'ai une autre réaction vidéo à faire là en ce moment. Mais il y a peut-être possibilité que je fasse cette réaction vidéo sur TikTok, que je vous montre les passages, enfin voilà, que je me démerde et tout. Donc n'hésite vraiment pas à me suivre sur TikTok. Je vais mettre mon TikTok juste ici, et je mettrai aussi mon Instagram juste ici. Normalement c'est le même pseudo, Sarah-8 MRF98. Vraiment n'hésite pas à me suivre, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux des conseils, ou si tu veux quoi que ce soit, ou si tu as des idées de vidéos. Vraiment je réponds normalement à tous les messages. Donc n'hésite vraiment pas, et ça me fera super plaisir. N'hésite pas à t'abonner juste ici si tu veux plus de vidéos ou plus de contenu. N'hésite pas à commenter et à me dire si tu as aimé ou pas, ce que tu as pensé de cette réaction vidéo, ce que tu as pensé de l'épisode 6 de Vice Versa surtout. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, c'est bien sûr que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire, car moi je crois en toi. Bye bye, bye bye.